हाथी तो आप देखिए देखो देखो आपको जो ये सब हाथी पाद चिन्ह देखो ये देखो ये सब हाथी पाद चिन्ह पड़ी तो ये जगह बेसी समय रहा सेफ नुआ तो आम जगह चेंज करेंगे। चलो तो सांग मैंने नमस्कार स्वागतम जनावती पुणी एक नुआ ब्लॉग को। तो आज आम बाहर छतु खोजापी तो हल्का वर्षा होता पुणी थे सूर्यदेव दर्शन देते तो ये छतु बाहर टाइम देखा जाऊ कौन हो। भाया भूल आपड़ के दोहरइबेनि जिते गाड़ी चलेबे हेलमेट पिंधिकी बाहर आ दुई हाथ में गाड़ी चलेबे पहाड़ तो सांग मैंने आम आसचु छतुर सन्धान यहाँ हूँ कुरहाड़िया जंगल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आम आज आसचु जंगल को। तो आज आम आसचु कुरहाड़िया जंगल को छतु नापी तो देखिए पूरा घंच जंगल यहाँ तो यहाँ लोकेशन जदि आप पचारे तो हाँ हाथी तो आप देखिए देखूँ मुझे देखा आपको जो ये सब हाथी पाद चिन्ह देखूँ ये देखो ये सब हाथी पाद चिन्ह पड़ी तो ये जगह बेसी समय रहा सेफ नुआ तो आम ये जगह चेंज करेंगे पलि जा आ गए स्थान को पलैया। तो सांग मैंने ब्लॉग रे बनी रुहतु। तो आम आसलु 3 जन मु सचिन आउ ता सहित आम आपाची बाइक ता सहित जड़े आम सीनियर भाई अच्छा तो सी बहुत भितर को पलैं तो से भितर कौटी छतु खोजुवे देखा जाऊ कौन हो। तो से भर आम सिपाही जे छतु खोजार व्यस्त अच्छा तो बहुत प्रकार छतु मिले। तो सिपाही कौन छतु मिलला छतु मिलला कि मिलना लेट कल लोक पड़े। अच्छा तो आम एक्चुअली बहुत लेट रे आसिले ना तो छतु 5-10 दिन पूर्व छतु है तो आप देखिपे ये देखु लोक सब छतु नहीं सारे तो एबे आउ छतु मिले आम बहुत कष्ट हो। तो देखा जाऊ तथापि आम खोजार लगिचु देखा जाऊ कौन हो। तो डर बहुत डर भी लगुच तो बहुत घंच जंगलटा किसी भी हो पारे गोटे भूल स्टेप तार परिणाम बहुत किसी हो पारे। तो आम पाखापाखि 500-700 मीटर भीतर को पलि आसलुनी किंतु छतु एपर्यंत पाईना आम। तो देखिपे सेपटे सिपाही छतु खोजती तो सांगरे पछरे सचिन अच्छी बहुत डर भी लगुच कहीं इवनिंग टाइम है आसला तो यही समय हाथी बाहरती आम पूर्व भी देखी सारी हाथी पाद चिन्ह पड़ी कि छतुर देखा दर्शन नहीं मिलूना। सिपाही कौन लगुच आते टाइम भितर आमको छतु मिल जाए आते भितर जावाई पड़ो। अच्छा तो सिपाही कहते कि जदि आम 12टा 1 बेले आसते तो निहाती आम बहुत छतु पाई तो लोक आसिक छतु नहीं पड़े आप देखिपे जो छतु ना रिजेक्टेड छतु ये पड़ी। तो आप घर तो सिपाही ये नुह तो आप जानले केमती छतु मिले बोली आगु। अच्छा छतु केते छतु मिले ये बन रे आगर के नहीं। अच्छा तो सिपाही कहते कि 2 बैग 3 बैग छतु गोटे गोटे दिन से नहीं जाती आगर बहुत थर आसी सी तो किंतु आज आमर भाग्य ना कौन करिया कहतु आम टे लेट कर देचु सो छतु आज पाइलुनी देखी पारे पूरा घंच जंगल। आ ये देखंतु ये हूँ उई हुंका या भितर साप थिबार संभावना बहुत थाए तो आम ताकू साइड रखिबा आम आम बाटर आगे चलिया। सचिन सचिन
देख ये जो गछटी देखि पारछंती ଆଜ୍ଞା एटा गोटे औषधीय गछ ହୁଁ। तो यार बहुत सारा बेनिफिट अछि आपण ए गछ विषय जानछंती ए गछर इतिहास ନା ମୁଁ ଏ ଗଛ ବିଷୟରେ କେତେ ନଲେଜ ନାହିଁ। ଏଇ ପୁରାତନ କାଳରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହୁଏ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଏଇ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ସିଏ ପେଷ୍ଟ କରି ତାର ରସ ପିଅନ୍ତି 3 ରୁ 4 ଥର ପିଇଲା ପରେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଏ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରାତନ ଜଙ୍ଗଲଟା ବି ତ ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଔଷଧୀୟ ଗଛ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଇପଟେ ଦେଇ ହାତୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ସିପୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କି ହାତୀର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ରିସେଣ୍ଟର ନୁହଁ ଇଏ ଟିକେ ପୁରୁଣା ପାଦ ଚିହ୍ନଟା ତ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଭରସାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହୁଥିଲା ମାନେ ଘୁରେଇଛି ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ତ ସରି ମୁଁ ଏବେ ସେ ଗଛ ବିଷୟରେ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇପାରିବିନି କାହିଁକିନା ସିପୁ ଭାଇ ଆଉ ସଚିନା ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଗଲେଣି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ତ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବି ଛତୁ ମିଳିନାହିଁ ଆମକୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଆମକୁ ବିୟର ଗିଲ୍ସ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେଉଁ ବିୟର ଗିଲ୍ସର ଶୋ ନେଟ୍ ଜିଓ ୱାଇଲ୍ଡରେ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଆମର ଏନିମାଲ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ରେ ଆସିଥାଏ ମେନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଆଇଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି ତ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆସିଲୁଣି ଦେଖାଯାଉ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ ବାଇକ୍ କେଉଁଠି ରଖିଛୁ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆମ ଗାଡ଼ି ପାଇଯାଇଛୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବାନି ଏଠି ଆମକୁ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ବହୁତ ଡରାବନା ଲାଗୁଛି ତ ଫାଇନାଲି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି ତ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଆମେ ଛତୁ ପାଇଲୁନି ତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆସିଛୁ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଶା ରଖିଛୁ କି ଛତୁ ମିଳିବ ବଟ୍ ସେ ଧରଣର ଛତୁ ମିଳିବନି ଅଳ୍ପ ଛତୁ ମିଳିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସିପୁ ଭାଇଙ୍କ ଆଖି ଚିଲ ଆଖି ଭଳିଆ ଦେଖତେ ଏଇ ଛତୁର ସିପୁ ଭାଇ ଏଇ ଛତୁର ନାଁ କ'ଣ ରୁଟକା ଛତୁ ଆଚ୍ଛା ଏ ଛତୁ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ করে ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ଏ ମାଟି ଭିତରେ ଥାଏ ନାଇଁ ହଁ ତ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏଇ ଭିତରେ ଛତୁ ଥିବ ବୋଲି ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେବେରୁ ଛତୁ ଇଏ କଲେଣି ମାନେ ଯେଉଁ 2007 ମସିହାରୁ 2007 ମସିହାରୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଆଈ ପାଖରୁ ଶିଖିଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସଚିନ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏତିକି ଛତୁ ମିଳିଗଲା ରୁଟକା ଛତୁ ସଚିନ ତମ ପାଖରେ କେତେ ଛତୁ ଅଛି ତ ସଚିନ ବି ଏତିକି କୁড়େଇ ସାରିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚିନ କୁଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ 3 ଜଣ ଆସିଛୁ ଛତୁ ନେବା ପାଇଁ ତ କିନ୍ତୁ ଛତୁ ଯେତିକି ମିଳିଛି କେହି ଜଣେ ବି ନେଇପାରିବେନି ବହୁତ ଅଳ୍ପ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଛତୁ ମିଳିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଛୁ ବୋଲି ଛତୁ ପାଉନାହୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଟି ଇଏ କରାହେଇଛି ଏଇଠି ଛତୁ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ କେମିତି ମିଳୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଛତୁ ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଛତୁ ରହୁଛି ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ମଧ୍ୟ ତ ସିଜନ୍ରେ ୟାର ରେଟ୍ ଥାଏ ସିପୁ ଭାଇ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଥାଏ ୟାର 2000-3000 ଟଙ୍କା ସେଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ର ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଟିଭିରେ 2000-3000 ଟଙ୍କା କିଲୋ 2000-3000 ପାଖାପାଖି କେଜିରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଏଇ ଛତୁ ଯେଉଁ ଆମର ରୁଟକା ଛତୁ ଏଇଟା ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ତ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ହାଇ ରୁହେ ତ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଛତୁ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ତ ଏପଟେ ସିପୁ ଭାଇ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ସଚିନ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ମୋତେ ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ନଲେଜ୍ ହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କେଉଁଠି କ'ଣ ଛତୁ ଅଛି କାହିଁକିନା ମାଟି ଭିତରୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ନା ଏଇଟା ବାହାରକୁ ଦେଖା ବି ଯାଉନାହିଁ ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛତୁ ଖୋଜିକି ପାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ये जो टिके टिके व्हाइट अंश रोचे ये गोटे छतु देखी ता भीतर कौन बाहर फाइनाली देखो मोर प्रथम सफलता ये आहरी छतु अच्छी आ बाहर किसी